Saan na tayo? Madulas. Dito lang yan, si Bubay. Eto! Nawala! Bubay! Bubay, napapaligiran ka na namin! Bubay! Sumuko ka na! Bubay! Napapaligiran ka na namin! O, tara, usap tayo guys. Usap. Kanina lang nagkakape siya, di ba? Yun na nga. Dito yun. Ito yun. Tagal. Nasundan niyo ako. Pero, with exclamation point, late na naman kayo. Running man, pero ang baga. Naiinis na talaga ako dun sa Bubay na yan. Ako din. Lagi tayong nilalait. Ayan na. Monster face. Minamaliit yung kakayahan natin. Bilang mga runner. Walang nagmamaliit sa'yo. Sabi nga eh, bagal-bagal daw natin. Tapos kanina, may sinabi siyang, ano yung sinabi niya? Ano nga ba? Dahil hindi nyo na naman naabutan si Bubay, galingan nyo na lang dito sa inyong susunod na misyon para makakuha kayo ng 2 clues. Dalawa. Ang gagawin nyo ngayon, kakain kayo ng dried persimmon. Uy, magaling ako Pero dyan. hindi kayo pwedeng gumamit ng kamay. Dahil ang dried persimmon ay nakasabit sa osawa. Sawa? Sasawa? Yan pala yung asawa. Pwede. Ay, sombrero? Ganyan. Asawa. Yan Na, ang bigat. Palit muna, sombrero. 야, 꽁트냐, 씨. 형, 입 튀어나온 걸 써먹으라고, 형. 새우 먹어야지. 아우 미치겠다. 저 조동이. 아 빨리 해. Ako na una. Okay. Ito, pag ganyan na. Ako na, ito na, left to right. Okay, let's start. In 1, Go, 2, boy. 3, 1, go! Boy, Galingan mo. Yes, yes. Let's go, brother. Let's go. Let's go, boy. Sige. Sige, boy. Sige, boy. Para may Sige, kalaban. boy. Next pa. Ayan. Yun! Pasok! Ayun na. Ayan na. Go, Glay. Go, Glay. Go, Glay. Uy, guys, galingan naman Okay, dahan lang. Dahan lang. Nice one. Nice one. Yan, nagupin mo. Kailangan itaas yung ulo mo. Paano, boy? Paano, boy? Yan. Yan. Paano, boy? Paano, boy? Yan. Yan. Ang bomb. Yan. Lawayo! Uy, lawayo! Lumalaway! Yan. Yan. Uy, lawayo! Yan. Lalaway na si Glenn. Yan. 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 Nice one, Glay. Nice one, Glay. Good job. I like that. Nice one, Glay. Game! Okay. Shake your head. Nice one. Nice one. Okay. Go, go, go. Okay. Go, Angel! Go, Jen. Okay, just bounce it. Bounce it like that. Nice one, Jen. Ba't may sound effects? Bakit may sound effects? Yes. Huwag mo iangat yung mata mo! Oo. Pagkatumingin sa ibabaw. Huwag tumirik yung mata. Don't look up! Look at the face mo! Go, go, go. Yes. Dapat natin. Okay. Haluin mo ng ipin mo. Yan. Yan. Ayun. Nice one. I-bounce mo muna sa mukha mo. May sa mukha mo. May Yan. Round lang, oh. Go, Gi! Lapit mo kumain, Mikael. Tennis, parang tennis, eh, no? Time! Mission 1 minute lahat dapat. 1 minute and 40.
I thought each. I-bounce mo muna sa mukha mo. Sa mukha mo. Sakit nun. Ayan. Ako. Go, Miguel! Mukhang bango. Go, Gi! Uy! The same position kanina, we start with Lexi. Yon. Thank you po ah. Thank you po ah, thank you ah. Ay, hinuli niyo ako. Ako kasi yung pinakamagaling kumain Thank eh. you ah. 1, 2, 3, go! Go, Lexi! Go! Go, Lexi! Bounce, bounce, bounce. Kaya! Pasok! Ikot! Kagat! Nice one. Nice one. Pasok! Nice one, Koy. Nice one, Koy. Sige. Ready muna, guys. Ready, ganito lang. Ito na. Bakit pati ako napapaganon din? Yo, baka maghalikan kayo. Okay. Okay kami. Go, brother. Go, bro. Dito ka! Roro, dito ka! Bakit dyan ako? Umarap ka dyan! Bro, wala. Lumapit ka sa akin! Lumapit ka sa akin! Bro, ano ginagawa mo? Bro, ano ginagawa mo? Pwede ba yun? Pwede pala yun? Pwede yan. Yan kami. Nag-open nga! Open mo daw. Yan. Ako. Ito na. Ay, sorry. Idadala. Nakakatakot to si Roro. Doon ka naman sa side nila, nahihirapan ako sa'yo eh. Ang baba. Habulin mo. Naluhod. Sige, baba! Usually, luhod yan talaga, luhod. Ayan na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Sige! Wala na, nabuhol na. Ayan na. Hop. Ika, gagawin ko na rin ginagawa mo. Teka lang! Nawawala! Sobrang baba nito sa akin. Something. Sobrang exit. Okay, mag-change we're kami. going to- Mag-change kami. News! Okay. Me first. New strategy! New strategy. New strategy. Okay. New strategy. Okay. Okay. Ready? Laban! Okay, ready? 1, 2, 3, 2, 1, go! Go, boy. For the win ko! Go, Glay. Bam! Pasok! Bam! Go! Go, Jel. Go, Jel. Pasok! Yan. Dila! Go. Oh my God! Scoop mo! Nice. Go. Yan. Umihiga. Masyado mababaw sa'yo eh. Ayoko. Yan. Maduduling ako tayo. Nice. Go, Koy. Yun! Ayun, sakto yun! Yun! Ayun, sakto yun! Zoom in. Kagat na lang! Zoom out. Nice one, Toy. Yan. Let's go, Koy! Zoom in! Zoom out! Nice one, Toy. Zoom in! Zoom out! Zoom in! Zoom out! Okay. Pick up, brother. Yan, sige, dadaan mo na lang. Huwag mo nang pa-bounce. Pick up! Ay! Oy! Go. Kahit wala ka Go. Kahit wala ka makita, Lexi! Go. Pakiramdaman mo lang! Go, brother. Bumek. Nice, bro. Go, brother. Bumek. Nice, bro. Nice. Yan. Nice one. Yan. Yan. Higop. Yan. Turo! Kaya mo yan. Bounce mo. Kailangan umikot lang! Bounce. Umikot lang!
Higop! Higop! Runners, mission success. Pero nagawa nyo, hindi nyo nagawa in one try, meron lang kayong one clue. Nandito si Bubay. Go, Lex. Lexi, go, go, go! Hala, Galit. nagkalat. Galit ka ba? Huwag ka magkalat, Lexi. Tom. Saan siya? Uy! Yan, dun sa... Uy, saan yan? Yan, Disney. Si Buboy. Ay, Si Buboy. saan na ba yan? Hanapin natin. Ito siya. Insadong. Sandong? Insadong. Ay! Magkamukha ba? Hindi ba Hindi, dyan hindi. Itaewon? Ang layo. Ang layo na itsura. Pwede. Isa lang to? Isa lang? Isa lang? Baka sa Kids Park. May ganun ba din? Oo. Just one. Only Ito naligaw tayo. lahat na yan eh. Sa ano? Wala kaming hit. Sa bagay, isa lang pala hit namin. Wala tinapos siya nasabi. Pero nandito sa mapa. World Cup Park? Itaewon. World Cup Park? World Cup Park. World Cup Park? Ma, Sabi niya, naniniwala ako kay Boss G. solid ka, Boss G. Nasa World Cup Park daw, sabi ni Boss G. Tama? I think it's the logo of SBS. No, I think it's the logo of SBS. No. Children's show? Yeah. Oh! Okay, ready? Ready? O tara na, papunta na sa dulo. Go! Tara, tara, tara! Bilis! Uy, payo!